माध्यमिक परीक्षा में पहाड़ पर घटे परीक्षार्थी, माध्य शिक्षा परिषद चिंतित। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्रों में माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की संख्या घटने से चिंतित है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रामानुज गंगोपाध्याय ने इस संबंध में स्कूल इंस्पेक्टर्स को तत्काल चर्चा करने का निर्देश दिया है। बुधवार को सिलीगुड़ी में प्रशासनिक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर गंगोपाध्याय ने यह जानकारी दी। उन्होंने मंगलवार को पहाड़ में भी प्रशासनिक बैठक की थी। डॉक्टर रामानुज गंगोपाध्याय ने कहा, पहाड़ पर लगभग 200 परीक्षार्थी कम हुए हैं, जबकि समतल क्षेत्रों में संख्या बढ़ी है। साथ ही पहाड़ पर ठंड के कारण जिन केंद्रों पर हीटर की आवश्यकता होती है, उन स्कूलों को पहले 3 फेज लाइन लेने के लिए कहा गया है। बाकी सभी व्यवस्थाएं पिछले साल की तरह इस साल भी रहेंगी। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल भी पहाड़ और समतल दोनों क्षेत्र में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी। हमें उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा ही होगा, लेकिन पहाड़ पर परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण मैंने अभी इस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा है। আমরা গতকাল দার্জিলিংয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং করেছি, টিচারদের সঙ্গেও মিটিং করেছি দার্জিলিং হিল এরিয়ার। আর প্লেনসে শিলিগুড়িতে আমরা যে মিটিংটা করেছি সেন্টার কমিটি এবং অফিসার ইনচার্জ এদের সঙ্গে মিটিংটা করলাম আমরা মূলত যেখানে যেখানে পরীক্ষা হবে। এটা প্রতি বছরই আমরা করি, আপনাদের সঙ্গে প্রতি বছরই দেখা হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থা মানে শিলিগুড়িতে খুবই ভালোভাবে হয়েছিল, সারা রাজ্যে যেভাবে হয়েছিল 2025-এ উই হ্যাড অ্যান এক্সেপশনাল মাধ্যমিক পরীক্ষা, যেখানে কোনো রকম সমস্যা দেখা দেয়নি এবং কোনো রকম অব্যবস্থা কোথাও হয়নি এবং যার যেটা দায়িত্ব তারা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে সফলভাবে তারা তার দায়িত্ব পালন করেছে। এটা আমাদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ, এটা একটা বড় পাওনা। 2026-এও মূলত একই আছে, ব্যবস্থা আছে। এবারে যেটা এক্সেপশনাল সেটা হচ্ছে যে দার্জিলিং হিল এরিয়ায় যেখানে ছাত্র কমেছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, সেখানে প্লেন ল্যান্ডে আপনার অ্যারাউন্ড শিলিগুড়িতে বোধহয় 4000 বা এরকম ছাত্রছাত্রী বেড়েছে। সো ওভারঅল দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে বেড়েছে, কিন্তু এই ডিভিশনটা দেখা গেছে। এবং আমি গতকাল আমার মিটিংয়ে আমরা টিচারদের সঙ্গে যখন মিটিং করেছি আমরা এটা নিয়ে ডিটেলে আলোচনা করেছি যে এই বিষয়ে নজর রাখতে হবে এবং কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে সেগুলো যেন তারা ভাবনা চিন্তাও করে, তাদের দিক থেকেও পদক্ষেপ নেয়, আমাদেরকেও সাজেস্ট করে কি করা যেতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে কালকে। এবং সারা জেলা হিসেবে দার্জিলিং এবং স্পেশালি শিলিগুড়ি অঞ্চলে আমাদের এবারে পরীক্ষায় কিভাবে আমরা পরীক্ষাকে ভালোভাবে পরিচালনা করব 2025-এর ন্যায় বা তার থেকেও বেটার, এই নিয়েই মূলত আলোচনাটা ছিল। বলজিৎ পাজি, সত শ্রী আকাল। সত শ্রী আকাল ব্রাজি, আমার সোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে। বলে বলে হয়ে গেছে ওয়াডিকার সাহেব, কেসে কায়? আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাজারিকা বাবু, কি খবর? ভাল খবর স্যার, আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম বঢ়িয়া। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান, আজই কল করুন 1-800-313-1212। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड़ विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open.